my food. Bring na. Ito. Hindi kami na makakain. Thank you. You like Filipino food, diba? Ayaw daw niya. Ako din to eh, no? For example, You don't like Filipino food, but you like jeep. be careful. Ito na, kakain na tayo after nito. What are you doing? Basketball. Let's go. Antok daw siya. Yung punta yung Huh? Yeah. Last time I go on the other side. Why? 19 also. What? I like this. Can open. Kanan? And then I push the bell. And then Yes. Kain na. Ako'y nagugutom na. Ito kami sa Makati. Nasi goreng to. Gawa ng mga friend niya to. Ito na yung minin natin pagkain. Ay, jelly kasi to jelly. Yung dessert sa labas. And then, yeah. Ano to? What? Eggplant. Spice it. You already eat? Give me the coffee jelly. Coffee jelly. Coffee jelly. what? There. Kasi gabi na. Hindi na kayo rin magluto. Anong oras na? 1 a.m. Wala. Maingay na pag nagluto dito. Minsan lang naman bumili ng mga pagkain sa labas eh. Tikpan lang natin yung mga luto sa labas. What are you doing? I'm doing Nasi goreng. Ate cooking. Jesse. Nasi goreng. Sarap. Indonesian sinangag. Like a tree. Kain na guys. Supaya dia tanya berapa sejamnya. Itu dia bilang, di tempat dia cuma 25 peso. Apa? Dia sejam 25 peso. Itu tempat orang minum situ. Tempat orang edit kali ini. Kalau orang Cuman orang sini hebat tau. Banyaknya duitnya. Ya. Kayaknya lebih orang
Ay, nako. Excuse me. Taba na naman ang mukha. Taba na mukha after eating. Bye.